کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں، جو بندہ یہ دو نفل پڑھے۔ اچھا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا، سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، اللہ پاک اس کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اس کے اگلے فائدے بھی ہیں، رزق کی تونگی کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ ہفتے کے بعد جس عمل پہ 10 منٹ لگے، اس عمل کی تاثیر کمال اتنی زیادہ ہو تو اس عمل کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بہت کمال چیز ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ جمعرات کا دن شب جمعہ، شیخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قل هو اللہ اخلاص، شب جمعہ، مغرب یا عشاء کے بعد۔ عجب اس کی تاثیر ہے، عجب اس کا کمال ہے۔ یہ میں آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا، میں دل سے دے رہا ہوں، 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 اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں۔ کہا کہ اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری کہانی سناؤں اور پوری داستان سناؤں اور اس وظیفے کے پھر پورے کمالات بتاؤں، عمل بتاتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ درس میں اس عمل کا تذکرہ کیا، بتایا، اور کئی دفعہ درس میں بتایا کہ اس عمل کو تلاش کرنے کے لیے مجھے کتنی جان مارنی پڑی، کتنی محنت کرنی پڑی، اور کتنے دھکے کھانے پڑے، اور کہاں کہاں کے سفر کرنے پڑے۔ بس ایک دفعہ میں نے اس عمل کا کمال سنا تھا، اس عمل کی تاثیر سنی تھی، بس مجھے ایک اندر شوق لگا، اور شروع ہی سے میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ کوئی اللہ کے خزانوں سے مل جائے، اور پھر میں نے یہ عمل تلاش کیا۔ پتہ چلا کہ سندھ کے فلاں جگہ فلاں ایک گوٹ ہے، فلاں جگہ وہاں ایک درویش ہے، ان کے پاس یہ عمل ہے، اور اس کی اجازت انہیں ایک خاص درویش سے ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور بس سورۃ فاتحہ کا عمل ہے کوئی، بس یہ سنجر پور ہے صادق آباد کے ساتھ، وہاں محمد والا گوٹ ہے، وہاں سید انیس شاہ گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی لائبریری، کتب خانہ۔ سخت گرمی، میں ان کے ہاں گیا، سخت گرمی۔ اس عمل کی آج میں تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے حوالے تذکرے میں کئی بار درس میں کیے۔ ان کے ہاں گیا، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ایک سفر کیا، دوسرا کیا، پھر آگے تانگے میں بیٹھا، ان کے گاؤں میں گیا، گوٹ میں گیا، بستی میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، اگر آپ فرمائیں گے تو وہ مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں گے۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، شوربہ تھا، وہ پکے ہوئے آئے، تو مجھے انہوں نے پوچھا، ان کے خادم نے، کہ جی آپ نے تڑ کیا ہے؟ میں نے، اب مجھے سمجھنا ہے تڑ کسے کہتے ہیں، وہاں غسل کو کہتے ہیں۔ جی میں نے کہا کیا ہے، کہ نہیں کر لیں، شاہ صاحب کا حکم، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ تڑ کر لیا، غسل کر لیا، کھانا آ گیا، چھوٹے چھوٹے پیاز تھے، ثابت پیاز، بالکل چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، وہ پکے ہوئے تھے، کھانا کھا لیا۔ اب مجھے کھانا کوئی چیز دلچسپی نہ دے، اور میرے اندر تو ایک ہی طلب تھی، اور میرے اندر تو ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی چاہت تھی کہ وہ چیز مجھے ملے۔ تو میں نے ان سے اپنی آمد کا تذکرہ کیا کہ ایسے ایسی مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، فلاں درویش ہے سندھ میں، سنا ہے ان سے آپ کا تعلق ہے، آپ انہیں اگر فرما دیں گے تو مجھے اس کی اجازت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کسی کو تھکے کھا کے کچھ چیز ملے نا، وہ کبھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب نے لکھا اپنے کالم میں، بڑی عجیب بات لکھی، جو سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زمانے کی ناگواریاں، دھکے، دشتی، ترشی اور ناگواری، زمانے کی نفرتوں سے اوپر بڑھتے ہیں۔ سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں، نفرتوں سے اوپر آتے ہیں، پھر دو میں سے ایک ہو جاتے ہیں، یا وہ ویسے ہو جاتے ہیں کہ زمانے نے ہمارے ساتھ نفرت کی تھی، ہم بھی میرے زمانے سے دھکے کھائے۔ جس کے پاس ایک ٹوٹکا تھا اس نے چھپایا، جس کے ساتھ ایک وظیفہ تھا اس نے چھپایا، چنتے چنتے جب میرے پاس دینے کا وقت آیا نا، تو اللہ نے ایک دنیا کا بہت بڑا مجمع مجھے دے دیا۔ اب دو میں سے ایک چیز ہے، یا میں چھپا کے رکھوں یا پھر اسے دے دوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ خیر، شاہ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں، پر یارا حکیم صاحبہ وہ بندہ ذرا ممسک مزاج ہے، ان کی الفاظ ہیں، ممسک کہتے ہیں خشک مزاج ہے، کسی کو نہیں دیتا، ہے تو اللہ والا لیکن بے فیض ہے، یہ الفاظ ہیں مجھے۔ تو کہنے لگے یارا بندہ ہے تو اللہ والا، بڑا بے فیض آدمی ہے، وہ نہیں دے گا۔ میں بڑا پریشان۔ اچھا میں نے کہا آپ تھوڑی سی اگر سفارش کر لے تو وہ، چل بابا اگر ہماری سفارش سے تیرا کام بنتا ہے، تو خط لکھا اور تفصیل سے خط لکھا کہ یہ ایک
जवान, ये लफ्ज़ मुझे याद है। ये जवान है, इससे बड़ी तलब है, ये मेरे पास आया है, मेरे पास और कुछ नहीं है, निस्बत आले रसूल है, ये अल्फाज है। वो आपके पास एक अमल है सूरत फातिहा का, सूरत फातिहा का अमल है। वो अमल में अगर आप इन्हें इनायत फरमा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, आपकी शफकत होगी। अब मुझे दिया, अपनी मोहर लगाई, लिफाफा लिया, पुरानी कोई तर्ज का, कोई 30-40 साल पुराना लिफाफा पड़ा था, उसमें डाला मखदूमी, मुकरमी, जनाब, फलां फलां, और ये लिफाफा मेरे हाथ में लिया। वो लिफाफा नहीं था, मेरे से थोड़ी कायनात थी। अब अगला सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र था, सख्त गर्मी थी। पता चला कि वहाँ एक बस जाती है और वो बस सुबह जाती है, एक शाम को वापस आती है। खैर उस बस का पता किया तो उसने कहा जी वो बस सादकाबाद से नहीं मिलती, आप यहाँ से फलां सिंध के शहर में जाएं, वहाँ से आगे एक बस मिलेगी। सफ़र किया, रात हो गई। रात कैसे रहा, कहाँ रहा? एक मस्जिद में कीड़े काटते रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा, सिंध का मच्छर मशहूर है, और मच्छर काटते रहे सारी रात। फिर जिन्नात ने कोई अपनी काम किए, जिन्नात ने, वहाँ जिन्नात भी थे, वो अपनी एक अनोखी कहानी है। सुबह फजर पड़ी, अब भूख लगी थी बड़ी सख्त, रोटी कहाँ से लूँ, खाना सवाल नहीं करना, पैसे जेब में थे, होटल नहीं थी, बस एक जगह कुछ कोई ऐसे केले पड़े हुए थे, बहुत सड़े हुए, वो लिए, खाया। फिर आगे सफ़र, उनके पास गया। उन्होंने कहा जी उनकी मुलाकात असर के बाद होती है। मैं तो सुबह पहुँच गया। उन्होंने ना खाना पूछा, ना रोटी पूछी, ना रिहाइश, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक जगह बाजार गया, टाफियाँ ली। मैंने कहा मीठे में शुगर होती है, चलो कुछ तसल्ली हो जाएगी। वो टाफियाँ ली, कुछ बिस्किट लिए, कुछ खा लिए, पानी लिया, पी लिया। अब असर का इंतज़ार है। असर में वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में, उनको मैंने ख़त पकड़ाया। ख़त देख के कहने लगे कहाँ से आए? मैंने बताया। ख़त देखा तो ख़त देख के कहने लगे शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने जो है वो ये चीज़ मशवरा दिया है मुझे, और वो उनके अंदाज में हक़ारत थी और तनकीद का अंदाज था कि उन्होंने किया है, ये मुझे बड़ों से मिली है और हमने किसी अहल को देना है, ना अहल को नहीं देना, और बेटा तुम ना अहल हो, ऐसी कहती है, तुम ना अहल हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कहा जी अगर आप दुआ फरमाएंगे, निगाह फरमाएंगे तो मैं अहल हो जाऊँगा। वो सिंधी में बात कर रहे थे लेकिन उर्दू थोड़ी सी बोल रहे थे, इतनी मुझे समझ आ जाती थी कि आप शफ़क़त फरमाएंगे मैं अहल हो जाऊँगा, तो बस आपका चश्मा फैज़ से गारिक इशारा हो जाए, लुत्फ़ हो आपका और काम हमारा हो जाए, तो आप मेहरबानी फरमाएंगे। तो कहने लगे नहीं मैं नहीं दे सकता। इससे पहले भी मैं कई लोगों के ज़रिए सिफारिशें करा चुका था, बरह रास्त डायरेक्ट में पहली दफ़ा गया था। तो कहने लगे वो आप हैं जो फलां के ज़रिए? मैं कि जी मैं आपका खादिम। तो मुझसे ऐसे कहने लगे पुत्र, सिंधी में पुत्र कहते हैं, पुत्र को पुत्र कहते हो, बेटा ये चीज़ ऐसी कोई आम नहीं है, मैं तुझे दे दूँ, इसके लिए उम्र चाहिए, कम से कम 70 साल का बंदा हो जो आए, फिर उसने तहज्जुद ना छोड़ी हो, 1 कभी गुनाह ना किया हो, 2 हराम ना खाया हो, 3 नमाज ना छोड़ी हो, माँ बाप की नाफरमानी ना की हो, शरायत की ना रहे, बदनजरी ना की हो, बदकारी ना की हो, ये चीज़ें ना की हों, और भी शरायत बहुत सारी हैं मुझे बता रहे थे, फिर जाके वो मैं अमल किसी को दे सकता हूँ। तो मैंने कहा जी आप तवज्जो फरमाएंगे तो अल्लाह मुझे इस काबिल बना देगा। तो कह रहे इस काबिल बन बाबा, फिर मैं दूंगा, अपनी उम्र देख, कल का छोकरा तो मेरे पास आया कह रहे हैं ये करो। यानी उनके लहजे में बहुत ज़्यादा डांट थी और नफरत थी। तो मेरे लिए काबिल एहतराम। तो मैं अच्छा ये कह के थोड़ी बात करके वो चले गए। मस्जिद के असर की पढ़ने नमाज आते थे, 1-2 और अफराद थे, कोई मजमा नहीं था। उन्होंने कोई पूछा, उन्हें बताया। अब मैंने सोचा क्या करूं। मैं वहां बैठा मगरिब तक, कोई किसी ने खानी मानी वगैरह खाना ना पूछा, भूख ने सताया, टाफियाँ बिस्किट कब तक गुजारा करे, और भूख भी जवानी की होती है, फिर भूख होती है। अब मैंने सोचा वापस चला जाऊं। मैंने वहाँ नमाजियों से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से आया हूँ ऐसे। उन्होंने बाबा तो चला जा, यहाँ कई मत्थे मार के चले गए, ये किसी को नहीं देते। मैंने कहा कोई बंदा ऐसा हो जिसको दिया हो और मैं उस बंदे से जो है मिलूं। उन्होंने कहा आज तक किसी को नहीं दिया। 2-3 बाबों से और पूछा, हम 50 साल से इस मस्जिद के नमाजी हैं, इनके साथ जिंदगी गुजारी, कोई कहे 20 साल से, कोई 30 साल से, आज तक किसी को नहीं थी। अब परेशान, जितना उनका इनकार बढ़ता जाए उतना मेरी जुस्तजू बढ़ती जाए। भूख थी पर खाने को दिल नहीं करता था, थकन थी सोने को दिल नहीं करता था कि गोहरे मकसूद मिल जाए, मंजिल मकसूद मिल जाए, मोती मिल जाए, चला जाऊं। और मैंने उस वक्त अल्लाह से अर्ज़ किया था कि अल्लाह अगर ये मोती मुझे मिल जाता है तो मैं तेरे बंदों तक पहुंचाऊंगा, दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। वो चीज़ मुझे ना मिली। वापस सोचा वापस आ जाऊं। एक बाबे ने बताया कि इनका एक बहनोई है, वो
अगर कह दे तो ये उनकी बात नहीं टालते, उसके इनके ऊपर बड़े एहसानात हैं। मकान भी उन्होंने बना के दिया है इनको, और घर का निज़ाम भी वही चलाते हैं। वो बड़े खाते पीते हैं, और वो फलां गोठ में रहते हैं, फलां जगह रहते हैं। मैंने कहा वो कहाँ रहते हैं, उनका पता? कह रहे पता मुझे नहीं है, पता फलां वो दुकानदार है जिनसे ये घर का करियाने का ये आटा नमक साबुन तेल वगैरह लेते हैं, वहाँ से। मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह रहे क्यों मिलना है? मैंने कहा वैसे काम है। कह रहे नहीं बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे इनके पास सूरत फातिहा का वाला। कह रहे तू भी सूरत फातिहा वाला है? और कई सर मार के चले गए, तो भी जाओ, या उसकी भी नहीं मानेगा। है बड़ा बाबा पर देता किसी को नहीं है बड़ा अच्छा नेक है। मैं कहा जी अल्लाह वाला है, तो मेरी मिन्नत है उनसे। अच्छा, मैंने कहा चलो आप बता तो दें। पीर पोत्र ना देसी साल तना चेक जी, उनके पास जाऊंगा। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पता बताया, ऐसे ऐसे है, इस तरह है। वहां एक वैगन जाती थी, टूटी हुई वैगन थी, मुझे याद है। उस वैगन की छत पे बैठा, इधर चुभना शुरू हो गया, जूती उठा के फिर पाँव के नीचे दिया। राट चुभते थे। वैगन पे बंदे भी थे, बकरियां भी थी, छत पे सामान भी था, क्योंकि वो अंदर कच्चे में वैगन चल रही थी, तो वो थी ही वही, सवारी वही थी, मिट्टी धूल वैगन पे। अब मुझे खतरा हो कि वो स्टॉप जो है कहीं आगे ना चली जाए। बार बार कहूँ जी वो स्टॉप, एक बंदा कहने लगा बैठो मैं आपको उतरवा दूंगा। उस स्टॉप पे खैर वो उन्होंने मुझे उतार दिया। देखा तो पर उस तरफ चंद घर थे, कोई ज्यादा लंबे चौड़ा शहर कस्बा गांव नहीं था। पूछा किस नाम के बंदे से मिलना है मैंने। उसने कहा इस नाम का बंदा तो खैरपुर गया हुआ है, वो तो 4-5 दिन के बाद आएगा। परेशानी क्या करूं? आप जाना चाहो खैरपुर तो हम आपको पता बताएंगे, लेकिन ये पता नहीं, अब मोबाइल तो था नहीं, और ना कोई पिक्सल, ना कोई लैंड कोई चीज सर्विस थी कि किसको कैसे करूं। अब उन्होंने एक शफकत की। उन्होंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें, आपको रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा। वो आ जाएंगे तो आप तो आए किस लिए हैं? तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है कि उनसे कोई सूरत फातिहा का एक अमल है, तो मैं वो सूरत फातिहा का अमल चाहता हूँ, मिल जाए। तो उन्होंने कहा जी वो हैं तो बड़े मनमौजी, पता नहीं इनकी बात मान ले, वैसे मानते नहीं हैं, ठीक है आप रहें। अब मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैंने सोचा बजाय खैरपुर जाने के, खैरपुर के साथ एक जगह है गम्बट, कहने जी वो गम्बट जाए वहाँ। मैं कहा खैरपुर पे जाने के, खैरपुर सिंध, तो मैं यहीं रह जाऊँ। अब वहाँ मैं रहा तो मेरी तबीयत में काम है। मैंने उनके औताक उसे कहते हैं, डेरे को औताक कहते हैं वहाँ सिंध में। तो वहाँ औताक में मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी। कई सामान पड़ा हुआ था, उलझा हुआ, बिखरा हुआ, 2 कमरे थे। मैंने वहाँ से सफाई की, सुथराई की, एक एक चीज़ को सलीका दिया। 2 कुरान पाक पड़े थे, उनमें मिट्टी धूल थी, उनको साफ़ किया, उनके गिलाफ धोए, और फिर उनको हर कुरान को मैं एक को सुबह पढ़ता था, एक को शाम पढ़ता था, तो कुछ पढ़ लूँ। सुबह शाम एक सादा सी रोटी, 2 रोटी आती थी, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई चीज़ बस आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा हो जाता था। मच्छर बहुत थे, मच्छरों ने हशर कर दिया, और नींद ना सुबह आती थी ना शाम आती थी, पर एक तलब होती थी। हर आने वाले बंदे को मैं समझता शायद यही है वो बंदा जो मुझे सूरत फातिहा की इजाज़त दिलवा के देगा। हर